ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የኢንክሉሲቭነስ ኮርስ ቻፕተር 6 ሌጋል ፍሬምወርክ ነው። በነገራችን ላይ ኢንክሉሲቭነስ በሚለው ቃል ውስጥ በጣም አትራክቲቭ የሆነ ነገር፣ ደስ የሚል ትርጉም ያለው ነገር ሴንስ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ እና ፖዚቲቭ የሆነ አትራክሽን አለ በተርም ኢንክሉሲቭነስ። ሁሌ ደስ ይለኛል ስጠራውም ስሰማውም። አይ ሆፕ ይሄ ደስታ እንደሚጋባባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ወደ ነጥባችን እንምጣና በዚህ በቻፕተር 6 ውስጥ ሌጋል ፍሬምወርክን ስናነሳ ልንመለከታቸው የሚገቡ ነጥቦችን በዋናነት ቀድመን እናነሳለን። እርግጥ ቻፕተር 1 ላይ ስለ ዲዛቢሊቲ እና ቫልነራቢሊቲ የዲዛቢሊቲ ኢምፔርመንት ሃንዲካፕ ትርጉሞችን፣ ካውዝስ ወይም መንስኤዎችን፣ አይነቶችን እንዲሁም ደግሞ የቫልነራቢሊቲ አይነትን who are vulnerable group የሚለውን ሁሉ አንስተን ነበረ። ቻፕተር 2 ላይ ኮንሰፕት ኦፍ ኢንክሉዥን ተነጋግረናል። የአካቶ ትርጉሙ ምንድነው? ፕሪንሲፕልስ፣ ቫሉስ፣ አድቫንቴጅ፣ the rationale behind inclusion and then the barriers of inclusion እነኛን አንስተናል ሁለተኛው ቪዲዮ ወይም ቻፕተር 2 ላይ። ቻፕተር 3 ደግሞ it was about identification and differentiated services የዴይሊ ላይፍ ላይ ያላቸው ተጽዕኖ፣ ዲዛቢሊቲ ዴይሊ ላይፍ ላይ ያለውን ተጽዕኖ እንዲሁም ደግሞ ፕሪቬንሽን፣ ኢንተርቬንሽን እና ሪሃቢሊቴሽን ምን ነገሮች አሉ እዛ ውስጥ፣ የድጋፍ አይነቶች ልክ እንደ ኮሚኒቲ ቤዝድ ሪሃቢሊቴሽን፣ የተለያዩ ፕሮፌሽንስ ሪሃቢሊቴሽኑን እና ኢንተርቬንሽኑን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የሚረዱ የተለያዩ የሙያ ዘርፎች ከሕክምናውም ከስነልቦናውም ከሶሻል ወርክ እና የተለያየ ዘርፍ ውስጥ ድጋፎችን የሚያደርጉ ሙያዎችን አንስተን ነበረ። ሌላው ይሄ ከአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ጋር የሚያያዙ ነጥቦችን ተነጋግረናል። ቻፕተር 4 ደግሞ ያነሳነው ስለምንድን ነው? it was about promoting inclusive culture ኢንክሉሲቭ ካልቸርን እንዴት የአካቶ ባህልን እንዴት ከፍ እናደርጋለን፣ እንዴት ፎስተር እናደርጋለን የሚለውን ስናነሳ ነበረ። ኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲ፣ ኢንክሉሲቭ ካልቸር፣ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ፣ ኢንክሉሲቭ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር እንዲኖር የሚረዱ ዘዴዎቹ ማለት ነው። ቻፕተር 5 ምን ተመለከትን? ቻፕተር 5 ያነሳነው ኢንክሉዥን ለሰላም ዲሞክራሲ እና ለልማት ያለውን አስተዋጽኦ አንስተን ነበር። አሁን ቻፕተር 6 ስንመለከት ሌጋል ፍሬምወርኩን እናያለን። ምን አይነት ሌጋል ፍሬምወርክስ አሉ? እዚህ ቻፕተር ውስጥ ሌጋል ፍሬምወርክ ስንል uses impact on inclusive education development። እንግዲህ education is a powerful weapon አይደለም የሚባለው። ስለዚህ በዛ ፓወርፉል ዌፐን አማካኝነት የኢንክሉሲቭ ፕራክቲስስ ኢዝሊ ኤክሰርሳይዝ እንዲደረጉ ነው ደጋግመን ስለ ኤጁኬሽን የምናነሳው because it is a means and instrument to bring about desirable change። ከዛ በተጨማሪ የዛሬ ተማሪዎች የነገ ሰራተኞች ናቸው። የዛሬ ተማሪዎች የዛሬ ልጆች የነገ አዋቂዎች ናቸው። so they will take responsibility now. We are just creating positive mindset. and students in fact እዚህ ውስጥ አብረን የምናየው ኢንተርናሽናል and national laws እናያለን። international and national Ethiopian legal frameworks that promote inclusive philosophy and inclusive development. In addition, you will conceptualize and understand parts of legal frameworks that may incorporate legislations, conventions, ህጎች፣ አዋጆች፣ ስምምነቶች፣ policies and related legal frameworks። ስለዚህ ከዚህ ቻፕተር በኋላ ወይም ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እናንተ ላይ የምጠብቀው በጎ ለውጥ አንደኛ ሌጋል ፍሬምወርክ ምን እንደሆነ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። identify international and national legal frameworks in relation to inclusiveness, discuss legal frameworks and their implementation, explore gaps in implementation of legal frameworks to implement inclusion. እነዚህ ነገሮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። Now let's just take a look at the general overview of legal frameworks. የአካቶ ተግባራት ወይም የኢንክሉሲቭነስ ፕራክቲስስ እውን እንዲሆኑ የህግ ማዕቀፎች፣ አዋጆች፣ ደንቦች፣ ስምምነቶች ምን ይላሉ? ለምሳሌ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት፣ በኢትዮጵያ ህግና የተለያዩ አዋጆች
ስለ አካል ጉዳተኝነት ልዩ ፍላጎት ልዩ ተሰጥኦ ስላላቸው ልጆች ምን ይላሉ? ምን የህጋዊ ጥበቃና ከለላዎች አሏቸው? ሶሻል ፕሮቴክሽን እንዴት ኤክሰርሳይዝ ይደረጋል? ዓለም አቀፍ ህጎችስ ምን ይላሉ? ያን እዚህ ውስጥ እናነሳለን። ስለዚህ ሌጋል ፍሬምወርኩ ወይም ህጋዊ ማዕቀፉ አንድ ነገር ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የሚረዳን ፕራክቲስ ለማድረግ የሚረዳን ነው። Discrimination against persons with disabilities has long history. And persons with disabilities are regularly excluded from participation in society and denied from human rights. ይህ በጣም ትልቅ እንትን ነው፣ ተጽዕኖ ፈጥሯል። Discrimination against the disabled can take many forms. ከየት ሊሄድ ይችላል? Ranging from limited educational opportunity በጣም ውሱን የትምህርት ዕድል እስከ more subtle forms such as segregation, isolation, marginalization because of physical and social barriers. በእነኚህ ምክንያቶች የተነሳ የመገለሉ የመገፋት ሁኔታ ሲፈጠር እናስተውላለን። The effects of discrimination are most clearly felt in the sphere of economic, social and cultural rights. In the fields of housing, employment, transportation, cultural life, access to public services, hotels, the list goes, hotels, health care services እያለ ይቀጥላል። በእነኚህ ነገሮች ላይ ኢኮኖሚካሊ ዲስአድቫንቴጅድ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነገር ይከሰታል። The obstacles the disabled face የሚገጥሟቸው እንቅፋቶች in enjoying their human rights are often the result of exclusion, restriction or preference. ለምሳሌ when the disabled do not have access to reasonable accommodation on the basis of their limitation, their enjoyment or exercise of human rights may be severely restricted. ይጎዳል፣ ይገደባል። they may not just live their own life ማለት ይሆናል። ሌላው ነጥብ እዚህ ውስጥ ልናነሳ የሚገባው in order for disabled persons to freely enjoy their fundamental human rights, numerous cultural and social barriers have to be overcome. እነዚህን መጣስ አለብን። የተለያዩ የማህበረሰብና የባህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል። Change in values and increased understanding at all levels of society has to be promoted, and those social and cultural norms that perpetuate myth about disability have to be put to rest and away. Well, according to the Universal Declaration of Human Rights, all human beings are born free and equal in dignity and rights. ሁሉም ሰው ነፃ ሆኖ ነው የተወለደው እና with dignity and rights መብትና አክብሮትም በሚገባው መጠን እንደ ሰው ሊያገኝ ይገባል። However, this is far from the reality. This is far from being a reality of persons with disability around the world. ለምንድነው? ምክንያቱ ምንድነው ቢባል this is because persons with disabilities, the living conditions are always worse than those of other citizens without disability. They are very often excluded and marginalized different areas of life, such as participation in education, in voting, in politics, in economy, in social activities. በዚህ ሁሉ ይገፋሉ፣ ይገለላሉ። The rights of persons with disabilities have increasingly been recognized by international and national laws. በተለያየ የዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ህጎች ሲነሳ እናስተውላለን። ተግባሩ ግን ጥያቄ ውስጥ ይገባል። For example, the Declaration of the Rights of Mentally Retarded Persons በ1971 እንዲሁም ደግሞ the Declaration of Human Rights of Persons with Disabilities በ1975 የነበረው የአካል ጉዳተኞችን መብት የሚያስጠብቅ ዲክላሬሽን ነበረ። በሁለቱም the Principle of Equality of Rights of Persons with Disabilities ተቀምጠው እናስተውላለን። በ1971 የአእምሮ እድገት ውስንነት ያላቸው ሰዎችን መብት የሚመለከተውና የአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ወገኖችን መብት የሚያስጠብቁ የ1975 ህጎች እኩልነትን
እንደ ዋና መርህ አድርገው አስቀምጠው እናገኛለን። The Declaration on the Rights of deaf-blind persons የመስማትና የአይነ ስውርነትን የሚመለከቱ ህጋዊ ጥበቃዎች እንዲደረጉ ደግሞ በ1979 ወጣ ነበረ, which was adopted by Economic and Social Council, provides universal rights አስቀምጧል ዓለም አቀፍ ህጎች ድንበር ተሻጋሪ ወሰን አላፊ. The above legislation and other which were enacted after the above declaration from persons with disabilities addresses all aspects of disabled persons' lives, ህይወታቸውን, such as equal opportunity, physical environment, services, education, employment, social welfare, health condition, all these appear to be part of the issues. ስለዚህ using legal framework regarding persons with disabilities suggests some measures government should take. መንግስታት ሊወስዷቸው የሚገቡ እርምጃዎችን የሚያመላክት ይሆናል. So in order to ensure that persons with disabilities become fully equal citizens, እንደ ማንኛውም ዜጋ. The rules also act as an international instrument. ቅድም ደጋግሜ ኢንስትሩመንት የምትለዋን አንስቻለሁ. ስለዚህ ህጎቹ መሳሪያ መንገዱን ያገለግላሉ. They become means for action and as a mechanism of control to guarantee the effective application of the stated rights. However, it's not possible to force governments to apply them. መንግስታት አንዱ መንግስት ሌላው መንግስት ላይ ጣልቃ መግባት ስለሌለበት መንግስታት ጣልቃ ላለመግባት የትኞቹም መንግስታት አይገደዱም, ግን those things are given. እንግዲህ አስገዳጅ ሁኔታዎች ደግሞ መምጣት የሚችሉት ለተጠሪነታቸው ለህዝብ ስለሆነ ህዝብ በምርጫ ሂደቶች እና ሌሎች መንገዶች እነኛን ነገሮች እያነሳ as a check and balancing and controlling mechanism exercise ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው. ይህንን በልምምድ ሂደቶች ውስጥ ማስረጽ ተገቢ ነው. And the rules require a concrete commitment from governments in order to transform equal opportunities for disabled persons into reality, a commitment which is often lacking. የሚጎል ኮሚትመንት ነው ይሄ, ቁርጠኝነት የሚጎለው ነው. ነገር ግን repeatedly it should be done in several ways. በጣም አሪፍ. Children and youth with disabilities have moral, civic, parental, ethical, and legal rights. ስለዚህ በወላጆች የማደግ የሞራል ስነ ምግባር እና የህግ ማዕቀፎችን የሚመለከቱ the right to learn with disabled children, ጉዳት አልባ ከሆኑ ልጆች ጋር የመማር መብት አላቸው. ጉዳት ያላቸው ልጆች, ከጉዳት ጋር የሚኖሩ ልጆች they should not be treated as marginal. They shouldn't be discriminated. They shouldn't be made aside. Rather, they must involve in all opportunity activities. They must be consulted. Decision making ላይ መሳተፍ መቻል አለባቸው. ውሳኔው ላይ እንደ አንድ ዜጋ they have their own say. ምክክሮች እነሱ ጋር መደረግ መቻል አለባቸው. ህመሙን ምቾትንም ቆርቆሮንም የሚያውቁት በቅርበት እነኚህ ወገኖችና ወላጆች ይሆናሉ. ደግሞ ሌሎች significant others. Inclusiveness in education is the most effective means of combating discrimination. ለምን attitudinal change ለማምጣትም የሚያገለግል አይነት ሆኖ ስለሚሰራ ማለት ነው. እነዚህ ናቸው እንግዲህ legal frameworks regarding inclusion የምናያቸው. Attitudes creating welcoming of community and building inclusive society, እነዚህ ኢንስትሩመንቱን ያገለግላሉ. They are essential to the enjoyment and exercise of human rights. And thus, the right to an inclusive education for persons with disabilities is a fundamental human right. ሰው በመሆን የሚገኝ መብት ነው, ሰብአዊ መብት. It emerged first in general, it emerged first in general guarantees set forth in the Universal Declaration of Human Rights,
በተለይ በኋላ የህግ ዝርዝሮችን እናያቸዋለን። ከ1948 ጀምሮ እስከ 2008 ድረስ በመሃል ላይ 60 ዓመታት ያህል ያሉ የተለያዩ የወጡ ህጎችን እንመለከታለን። ግን ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ በ1948 መንደርደሪያ መነሻ መሰረት የሚሆን የህግ ሁኔታዎችን አስቀምጦ እናገኛለን። እነን መሃል ላይ አዋጆች ይወጣሉ፣ የተለያዩ ህጎች ይነሳሉ። ለምን እዚህ በቀይ እዚህ ላይ እንዳሰመርኳት በህግ የሚደነገጉ እና ግራንት የሚደረጉ አሉ። That's I mean here we have universal declaration of human rights and then in more detailed expression in the international covenant on economic and cultural rights. Other international instruments express the link between the right to education and the needs of persons with disabilities. ከዚህ በተጨማሪ መንግስታት they have specific obligations under international law to respect, protect and fulfill the right to inclusive education for persons with disabilities. የተለያዩ ጉዳት አይነቶች አሏቸው። ባለፈው የጠቀስናቸውን የስምንቱን የጉዳት አይነቶች አንስተን ነበረ። visual impairment, hearing impairment, emotional and behavioral disorder, motor disorder, language and communication disorder, autism, learning disabilities, intellectual disabilities እያልን ያነሳናቸው የተለያዩ የኢምፔርመንት አይነቶች አሉ። እነኚህን አንዳንዶቹ ደግሞ ኮሞርቢድ ያደርጋሉ። they just transect ለምን ትራንሴክት የሚያደርጉበት ኤሪያ ለምሳሌ ዴፍ ብላይንድ የተደረጉ አይነት እንትኖች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። The obligation to respect requires states to refrain from denying or limiting equal access to inclusive education for persons with disabilities. So we have these issues. ህጎች ይወጣሉ እነኛን ነገሮች በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ለማስቀመጥ በሚረዳ አይነት። ስለዚህ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የሆኑ ወይም የሀገራት ዓለም አቀፍና የሀገራት የህግ ማዕቀፎችን ስንመለከት ቅድም እንዳልኳቸው ነው። things begin at 1948 እዚህ ጋር የምታዩት የ1948ቱ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ አርቲክል 26ን ታገኛላችሁ። እዚህ ኤጁኬሽን ፎር ኦል እስከሚለው እስከ 2008 መሀል ላይ ሌሎች አዋጆች አይወጡም ማለት አይደለም። ከዛም በኋላ የወጡ ህግጋት የሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን there were such efforts የሚለውን ማሳየት ስለፈለኩ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋራ የምናየው ኢንተርናሽናል ሌጋል ፍሬምወርክስ የሚለው ላይ የምንመለከተው international legal framework have been there have been international efforts to address equal opportunity of persons with disabilities in employment to address such challenge primarily from International Labour Organization ወይም ILO የሰራተኞች የዓለም አቀፍ ሰራተኞች ድርጅት a specialized agency of UN and the General Assembly of the UN itself። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ላይ ይህንን ከቅጥር ጋር ተያይዞ ያለ ቻሌንጅን ለማስወገድ ይወጣ ነበረ። Most of the endeavors resulted in the adoption of resolutions and recommendations as well as conventions featuring different legal effect. While conventions produce a binding legal effect, resolutions, declarations and recommendations which are referred as soft laws do not create binding legal effect. ስለዚህ ያንን ለማምጣት however it does not mean that they are not it does not mean that they are adopted for no purpose. ያለ ዓላማ እንዳለ ጸደቁ ወይም ተወሰዱ አክሴፕት ተደረጉ ማለት አይደለም። ዓላማ አላቸው፣ ግልጋሎትም ሰጥተዋል። since they can have a role to play in awareness raising ግንዛቤን ከመፍጠር and influencing future development and encourage national policy initiatives.
International human rights instruments protect the rights of persons with disabilities through the principles of equality and non-discrimination. And there are a number of international legal frameworks regarding persons with disabilities that are aimed at protecting the rights of persons with disabilities through the principles of equality and non-discrimination. ከአድሎ ነፃ የሆነ እንዳይገለሉ ሊያደርግ የሚችል አይነት ሁኔታ ነው። ስለዚህ the key international instruments and other documents that promote inclusion are enlisted in synopsis here. በ1948ቱ ቅድም እንዳልኳችሁ አንቀጽ 26 ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ አንቀጽ 26 የዩኔስኮ ኮንቬንሽን አጌንስት ዲስክሪሚኔሽን ኢን ኤጁኬሽን አንቀጽ 1 3 እና 4 በ1960 ማለት ነው። 1965 ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኦን ኤሊሚኔሽን ኦፍ ኦል ፎርምስ ኦፍ ራሺያል ዲስክሪሚኔሽን የዘር መድሎን ለማስወገድ የሚያግዝ አንቀጽ 5 እናያለን። እዛ 1965 1966 ውስጥ ኢንተርናሽናል ኮቨናንት ኦን ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ራይትስ አንቀጽ 13 እንደገና በ66 ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይትስ ላይ አንቀጽ 18 እና 19 እናገኛለን። የአይኤልኦ ኮንቬንሽን ኦን ሚኒመም ኤጅ ፎር ኤምፕሎይመንት የስራ ቅጥር ላይ ትሬሽሆልድ ሚኒመም ኤጅ ለምሳሌ የልጆች ቻይልድ ሌበር ይሻል አይደለም ሚኒመም ኤጁ ስንት ነው መሆን ያለበት ቦተም ላይ ነው ማለት ነው። ከስንት ዓመት ጀምሮ ነው እሱ ኤምፕሎይመንት መባል ኤክሰርሳይዝ የሚደረገው የሚለውን የሚያትት አንቀጽ 7 አለ 1973 1979 ኮንቬንሽን ኦን ኤሊሚኔሽን ኦፍ ኦል ፎርምስ ኦፍ ዲስክሪሚኔሽን አጌንስት ዊሜን የሴቶችን መገለል ለማስወገድ ለመከላከል የተቀመጠ አንቀጽ አለ። አንቀጽ 10 በ1979 1982 89 ለምሳሌ ኮንቬንሽን ኦን ዘ ራይትስ ኦፍ ቺልድረን 1989 የአይኤልኦ 1989 እንደገና እነዚህ እዚህ ላይ የምታያቸው አንቀጾች ሁሉም እያንዳንዳቸው the World Declaration on Education for All ጆን ቴን በ1990 ትምህርት ለሁሉም እንግዲህ ኤጁኬሽን ፎር ኦል በተለይ እዚህ ከ2002 ደግሞ በኋላ እያለ ይቀጥላል እኮ ስታንዳርድ ሩልስ ኦን ኢኳላይዜሽን ኦፍ ኦፖርቹኒቲስ ፎር ፐርሰንስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲስ 1994 የሰላማንካ ስቴትመንት ኤንድ ፍሬምወርክ ኦፍ አክሽን ፎር አክሽን ኦን ስፔሻል ኒድስ ኤጁኬሽን የአይኤልኦ በ99 የነበረው ሳላማንካ እዚህ ጋር ከላይ ያለው it was a statement and framework for action እዚህ ጋር የምታዩት የሳላማንካ ግን 5 years on overview ነበር። የ2000 ላይ ደግሞ ዳካር ሴኔጋል ውስጥ ወርልድ ኤጁኬሽን ፎረም ፍሬምወርክ ፎር አክሽን አለ። እነዚህን ተከትሎ እንግዲህ ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ የኤምዲጂስ የሚባሉት ደግሞ ኤስዲጂስ ላይ ያሉትንም እንድታዩ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ በኋላ ኤስዲጂስ መጥተዋል። ከኤምዲጂስ ወደ ኤስዲጂስ ኤምዲጂስ ሚሌኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ የሚባሉት ላይ ተወሰኑ የተቀመጡ ነጥቦች አሉ። ኤስዲጂ ላይ ደግሞ ኤስዲጂስ ማለት ሰስቴናብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ሰስቴናብል ዴቨሎፕመንት and growth strategies goals are there as special extension of the MDGs. ኢፋ ኤጁኬሽን ፎር ኦል ማለት ነው። እስከ 2008 ከዛም በኋላ ደግሞ የተለያዩ ስብሰባዎች በሚደረጉ ሰዓት መንግስታት የራሳቸውን ነገሮች ያመጣሉ። ጥያቄዎች ባሉ ቁጥር ፍላጎቶች በተነሱ መጠን የተለያዩ አዋጆች ሲጸድቁ የምናስተውልባቸውን አጋጣሚዎች ማንሳት ፈልጋለሁ። The following are some of the major international legal frameworks that support inclusion for persons with disabilities. እነኚህም ቅድም እንዳነሳሁት የ1948ቱ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ነው። Everyone has a right to education ይላል። ዝርዝሮችን ስለ ሁሉም የመማር መብት አለው። Education shall be free ይላል እዛው ላይ at least in the elementary and fundamental stages. Education shall be free ትምህርት ነፃ መሆን አለበት ቢያንስ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች
መሰረታዊ የሆኑ ደረጃዎች ላይ ማለት ነው። ኤሌመንታሪ ኤጁኬሽን ሻል ቢ ኮምፐልሰሪ አስገዳጅ መሆን አለበት። ሁሉም ኤሌመንታሪ ኤጁኬሽንን እንዲማር። ቴክኒካል ኤንድ ፕሮፌሽናል ኤጁኬሽን ሻል ቢ ሜድ generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit ይላል። ይህ እዚህ ጋር ምን ትገነዘባላችሁ? ለሁሉም ከተባለ አግላይ ነገር የለውም እዚህ ውስጥ። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ከተባለ ጉዳት አልባውን ጉዳት ያላቸውን የሚያካትት። ሁለተኛውን ቁጥር ብንመለከት education shall be directed to the full development of the human personality and the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding ከፍ እንዲያደርግ ትምህርት ስብዕናን የሚገነባ የመገንቢያ መሳሪያ እንዲሆን ይፈልጋል። It shall promote understanding የጋራ ግንዛቤን፣ ቶለራንስን እንዲሁም ወንድማማችነትን or ፍራተርኒቲን የሚያበረታታ መሆን መቻል አለበት። among all nations, racial and religious groups, ethnic groups shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. ሶስተኛው ወላጆች ጋር የሚያዝ ነው። parents have prior right to choose the kind of education that shall be given to their children, but ሊያረቋቸው ግን አይገባም። ሊመርጡ ይችላሉ ግን ሊያረቋቸው አይገባም ነው። So B ላይ ስንመለከት the UN Convention on the Rights of Children 1989 እነኝን አርቲክሎች ስናይ ደግሞ we get the articles mentioned below. Article 2 indicates that state parties የመንግስት ወይም መንግስታት ውስጥ የመንግስታት መዋቅር ውስጥ ፓርቲዎቹ የየሀገራት ፓርቲዎች ብል ይሻላል shall respect and ensure the rights set forth in the present convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child, his or her parents and legal guarantors, race, color, sex, language, religion, political and other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. ከዚህ የመጣ ከዚህ የተወለደ በወላጆቹ እንደዛ ናቸው እንደዚህ ናቸው ተብሎ አይነት ሳይሆን the dignity should be respected. ይሄ ነው ዋና ጽንሰ ሐሳቡ ውስጥ ያለው። አርቲክል 23 it just states that parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate child's active participation in the community. ንቁ ተሳትፎ and recognize the right of the child to special care, ልዩ እገዛ፣ ልዩ ክብካቤ የማግኘት መብትን subject to available resources, recognizing the special needs of a disabled child, taking into account the financial resources of parents and others caring for the child, ensure that the disabled child has access to ተደራሽነትን የሚያመለክት ነው and receives education. የትምህርት ተደራሽነት መማርን፣ መሰልጠንን፣ የጤና አገልግሎት የማግኘት እንዲሁም የታድሶና የሪሃብ ወይም የማገገሚያ አገልግሎቶች ላይ የመጠቀም preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving the fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual development. They do have that issue.
Article 28 indicates that parties recognize the right of the individual to education and with a view to achieving his right progressively and on the basis of equal opportunities. They shall, in particular, make primary education compulsory. ቅድም ያነሳ ነው አዋጅ ነበረ ሌላ and available free to all, encourage the development of different forms of secondary education. ለምሳሌ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንዲሁም ደግሞ የሙያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት and make them available and accessible to every child. Make higher education accessible to all. ልበበሉ ፕሪፕራይመሪውን እንግዲህ እስካሁን አላየንም። ፕሪፕራይመሪ አክቹዋሊ ያው ሙሉ ሰው መብት እስከሚለውን ነው እንጂ የአጸደ ህጻናትን የሚመለከቱ ህጎችን ደግሞ እስቲ እናንተ ፈልጉ። እስኪ ይህን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ውድ የዊዝደም ተከታታዮች እስቲ የአጸደ ህጻናት ትምህርት ቤት የሚመለከቱ ደግሞ ዳሱ እስኪ ፕሪፕራይመሪ ቅድም ፕራይመሪ ኤጁኬሽን እና በነፃ ለሁሉም መሰጠት ያለበት ተደራሽ መሆን አለበት ያልነው ፕሪፕራይመሪ ደግሞ አጸደ ህጻናት ሲል ምን አይነት ነገር አለ? እሺ ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ፣ ተርሺየሪ ሲ ላይ ነው ላሳይ የፈለኩት። make higher education accessible to all. Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children. There must be a platform that can educate, that can bring about positive attitude, that can erode negative attitude of individuals in society. ሌላው እርምጃ መውሰድ and take measure to encourage regular attendance at schools and reduction of dropout rates. የመጠነ ማቋረጥን መቀነስ። Article 29 states parties agree that the education of the child shall be directed to the development of the child's personality. ቅድም ያነሳነው ነገር እንዳለ መዘንጋት የለባችሁም። talent and mental and physical abilities to their fullest potential. ሙሉ አቅማቸውን። ስለዚህ ማንኛውም ልጅ ታለንት ስላለው ብቻ ሊተው አይገባም። this is the only direction ምናምን ተብሎ ሊታሰር አይገባም። የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለምሳሌ አስተማሪ ሲያስተምር በጣም ጊፍትድ እና ፈጣን የሆኑ ልጆች የአስተማሪው የሚለውን ነገር ወዲያው ይዙትና መምህሩ ወይም መምህርቷ ሲደግሙ ያንን ሐሳብ እንደገና ሲያወሩ ይሰለቻሉ እና በቃ they get bored ምናምን የሚያሳዩት እንቅስቃሴ እግራቸውን ይላሉ ኬርለስ የሆኑ ሊመስል ይችላል። ወይ ደግሞ አውጥተው ስዕል ሊስሉ ይችላሉ፣ ወይ ሌላ ትምህርት እንደገና አውጥተው እንትን ሊሉ ይችላሉ፣ ያነቡ ሌላ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። ያን ነገር ሌላ ነገር እየሰሩ የሚያገኙ መምህራን they get offended በጣም ቶሎ ይቆጧቸዋል። እያስተማርኩ ሌላ ነገር ትሰራለህ ምናምን this is misunderstanding. ምናልባት እኮ ቢጠይቋቸው መልሰው ምን እንዳወራው ነገር የሚሏቸው በስነ ስርዓት ሊመልሱላቸው ይችሉ ይሆናል። ስለዚህ ሚስአንደርስታንዲንግ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን in order for safeguarding the talented, the gifted and even the person with special need for being exceptional. The development of respect for human rights, የሰብአዊ መብቶችን የማክበር ልምድ እንዲዳብር ማድረግ and fundamental rights, freedom. The development of respect for child's parents, ለወላጆች አክብሮት መስጠት። ወላጆች ከልጆቹ ባልተናነሰ ይሰቃያሉ፣ ይቸገራሉ በጣም እጅግ በጣም because they are immediate responsible for our person. ለዛ ነው his or her own cultural identity, language, values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for citizens different from his or her own. D, part D, ንዑስ ክፍል D, the preparation of the child for responsible life in the free society. የመጨረሻውና አምስተኛው ንዑስ ክፍል ደግሞ the development of respect for the natural environment ይላል ማለት ነው። In the 23rd of the article, in fact, the article focused on specifically on children with disabilities and positively affirmed their right to full and decent life.
full and decent life. However, it has weakness, ድክመት አለው, because it makes the rights of children with disabilities subject to available resources, focus on special needs without defining this. And this article needs to be considered in the context of the underpinning principles of the UNCRC. Good. Let's just turn to see World Conference on Education for All. In the June 10 in 1990, World Declaration on Education for All, meeting basic learning needs, and it acknowledged that education disparity existed. Disparity, inequity, inaccessibilities, እነዚህ ነገሮች የሚያመላክት ነው. And that many different particular groups were vulnerable to discrimination and exclusion. ያን አክኖሌጅ ካደረገ እንግዲህ ወደ ድርጊቱ እንዲሄድ ይረዳል ማለት ነው. These included girls, the poor, straight and working children, rural and remote population, minority ethnic groups, and other groups with particular mention made of persons with disabilities. ስለዚህ ሴቶች በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ጎዳና ላይ የሚኖሩ ከአቅማቸው በላይ ስራ የሚሰሩ ገጠራማ ምቹ ያልሆኑ የገጠራማ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ እንዲሁም ህዳጣን የሆነ ወይም ማይኖሪቲ ኤትኒክ ግሩፕስ እነኚህ ቨልነራቢሊቲ እንትን ስለሚሉ እነዚህ ሾዎች they were targets ማለት ነው. And John 10 also catalyzed a move away from a rigid prescriptive education system towards a flexible system. ወደ flexible system እንዲቀየር ይሄ ትእዛዛዊ unidirectional የሆነ አይነት ከሚሆን flexible system እንዲሆን that would be tailor-made, adapted to the needs, culture, and circumstance of learners. In Article 3, universal access and promoting equity, we have basic education. We have this issue. Basic education should be provided to all children, youth, and adults. For basic education to be equitable, all children, youth, and adults must be given the opportunity to achieve and maintain an acceptable level of learning. And the most urgent priority is to ensure access to and improve the quality of education for girls and women, and and to remove every obstacle that hammers their active participation. So all gender stereotyped in education should be eliminated. እና ይህን ነው እንግዲህ ጥራት ያለው ትምህርትን ያማከለ እንዲሁም active commitment must be made to removal of education disparity. ይህንን የትምህርት ኢፍትሐዊነትና የተደራሽነት ችግርን ለማስወገድ ቁርጠኝነት መኖር አለበት የሚል ነጥብ እናገኛለን። እዚህ ውስጥ እንግዲህ በተለይ vulnerable groups of people የሚባሉትን በማከል አይነት መንገድ the learning needs of the disabled demand special attention. Steps need to be taken to provide equal access to education to every category of disabled persons as an integral part of the education system. So, ባለፈው ደጋግመን ስናነሳ የነበረው አንድ ነጥብ አለ። ሁላችንም ፍላጎት አለን፣ ግን የተወሰኑ ልዩ ፍላጎት ያላቸው አሉ። ልዩ ፍላጎት The World Program of Action የ1982ን ስንመለከት in the standard rules 1993, the World Program for Action concerned persons with disabilities. This in fact originated from the International Year of Disabled Persons in 1981, the landmark period in the history of disability rights. He landmark period ነው የተባለበት ሙቭመንቶች እንዲኖሩ ያደረገ በመሆኑ ነው። በጣም መሰረታዊ ነው፣ ቤዝመንት ነው። ኢንተርናሽናል ይር ኦፍ ዲሰብል ፐርሰንስ የ1981 ማለት ነው። The World Program for Action laid the foundation for inclusive education by stating that the education of disabled persons should
as far as possible take place in the general school system. ለምን የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገዋል እኮ የብቻ ትምህርት ቤቶች ማዘጋጀት with its strengths and limitations። ከዛ በኋላ ግን ያ segregation ወደ ሜንስትሪሚንግ ባያድግ ይሻላል የሚሉ ነገሮች መምጣት ጀመሩ። አሁን አካተው ነው ደግሞ በጣም ቅድም እንዳልኳችሁ ፖዚቲቭ ኤነርጂ አለ በዚህ ሂደት ውስጥ። we need to advocate universal design. ሌላው responsibility for their education should be placed upon the educational authorities and laws regarding compulsory education አስገዳጅ ትምህርትን የሚመለከቱ should include children with all ranges of disabilities including the most severely disabled. But when we try to do so ማድረግ ያለብን ሌላ ነገር አለ። ምክንያቱም unless we are just building the capacity ያ capacity building ካለለ የመምህራትን ክህሎት እውቀት እና አመለካከት የማህበረሰቡን የትምህርት አመራሩን የትምህርት ተቋም ሁኔታን ካላስተካከልን በስተቀር it appears to be nonsense። ስለዚህ ያንን መደላድል የሚፈጥር ኢንክሉሲቭ ኢንቫይሮንመንት ማምጣት ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ማምጣት መልካም ነው። Educational services for disabled children should be individualized, locally accessible and comprehensive። እነዚህ ወሳኝ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው። The standard rules on equalization of opportunities for persons with disabilities, Rule 6. This consists of rules governing all aspects of the rights of persons with disabilities. በተለይ ደግሞ ስድስተኛው ህግ it focuses on education and agrees with John 10 ቅድም ባየነው that persons with disabilities should be educated as an integral part of the educational system። የጆን 10 እዛ ይህንን እንትን ስንመለከት ሙሉ የትምህርት ስርዓቱ ላይ ያለ አካቱን ፕራዮሪታይዝ ማድረግን እናስተውላለን። and that states that the state should have responsibility for the education of persons with disabilities. But very often education for persons with disabilities was provided by governmental agencies and governmental organizations, letting governments off the hook. The key points in fact include የሚያካትቷቸው ነጥቦች አንደኛ the state should take responsibility for education of persons with disabilities። ግልጽ የሆነ ፖሊሲ እንዲሁም ደግሞ ፍሌክሲብል የሆነ ስርዓተ ትምህርት እኩልነትን ያማከለ ቁሳቁሳዊ አቅርቦት የመምህራን ስልጠናና ልማት እንዲሁም ድጋፍ ዋና አንድ ነጥብ ነው። ሌላው ፒላር integration in mainstream schools is promoted with some key conditions and should be properly resourced and of high quality. It should not be seen as a cheap option ርካሽ አማራጭ ተደርጎ ሊታይ አይገባም። Special attention should be given to every young and preschool children። ቅድም ስለ ፕሪስኩል ሳወራችሁ ነበር። አሁን አገኘን እንትኖችን ማለት ነው። there is a loophole to look into kindergarten ኬጂ ውስጥ አጸደ ህጻናት ውስጥ ያሉ ነገሮችንም የሚዳስስ loophole እናገኛለን። ግን በጣም ኢምፖዝ ሲደረግ አይተን አናውቅም። በአብዛኛው ሶርት አውት ለማድረግም ስለማያስችል ሊሆን ይችላል። በዛ ሰዓት ሁሉንም ልጆች ሁሉንም ልጆች እንቀበላለን የሚል አሳምፕሽን ስላለ ሊሆን ይችላል። And to women with disabilities, community-based these programs are seen as complementary to integrated education, and special education is not ruled out with the mainstream system is inadequate and for the deaf, blind and the deaf blind. These are the points that I want to raise. And in Rule 6 states that states should ensure that education of persons with disabilities is an integral part of the educational system. ቅድም አንስተናል። General education authorities ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው አለን። Mainstream schools paragraph 3 ላይ ይሄ 7 6 and 7 እነሱ ቅድም ዳስሳቸዋለሁ እዛኛው ስላይድ ላይ ኦልሬዲ በፓራግራፍ ያሉትን አጽንኦት ለመስጠት ነው እዚህ ላይ ያሉት። The Salamanca Statement and Framework for Action in Special Education
1994 እንግዲህ 1981 1984 እያልን ሄድናቸው ትራክስ በተለይ 1981 የዲዜብል day a year celebration of a year for disabled የዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ግባቶች እንድናይ አድርጎናል። ከዛ በኋላ ያሉትን ደግሞ እዚህ እንመለከታለን። The framework gave rise to the thinking and practice from a different perspective, not from disabled activists, but the professionals working in a school, trying to find ways to enable all children to learn together. And the key difference is that rather than talking about a particular group, for example, children with disabilities or girls and their rights, in Salamanca, the focus was on diversity of children's characteristics and educational needs. ስለዚህ diversity የሚለው issue top priority bold ሆኖ እናገኛለን። እዚህ ላይ bold ሆኖ እናገኛለን highlight እንዳደረኩት it marked a big shift away from the dominant paradigm in special needs education, which was strongly supportive of segregated special schools, special classes. It was just bringing about another way of looking at such conditions. It reflected the new thinking in special needs education and promoted the concept of the full inclusive school. The Salamanca Statement and Framework for Action is still a key international document on the principles and practice of inclusive education. It brings together eloquently several pioneering and fundamental principles of inclusion, some of which had been discussed in the earlier documents, in the earlier points of discussion. Education systems should take into account the wide diversity of children, different characteristics and needs. Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discrimination. ማግለልን እንድንዋጋው እንድንታገለው እንድናስወግደው የሚያግዝ combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all. ትምህርት ለሁሉም. Moreover, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost effectiveness of the entire education system. And አንቀጽ 3 ላይ government should adopt ተቀብሎ ማጽደቅ ነው adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education unless there are compelling reasons for doing otherwise. This article, the guiding principle of this framework is that schools should accommodate all children. In highlight part, accommodate all children, and they should include disabled and gifted children, straight and working children, children from remote, rural, nomadic population, children from linguistic, ethnic, racial, cultural minorities, and children from other disadvantaged or marginalized areas or groups. The challenge confronting the inclusive school is that developing a child-centered pedagogy capable of educating all children. Because ቅድም ከመምህራን አመለካከት ክህሎት እና እውቀት ጋር የሚያያዝ ክፍተት ሊኖር ይችላል እንዳልኩኝ ማለት ነው። ሪሶርስም ሌላው ፋክተር ነው። አንቀጽ 4 ላይ human differences are normal and learning must be adapted. ቅድም adopted ብለናል እንዳለ መውሰድ ነው። adapt must be adapted to the needs of children rather than the child fitted to the preordained assumptions. ፔዳጎጂው ወደ ልጆች እንዲሄድ ልጆችን ያማከለ እንዲሆን ማድረግ ልጆቹ ፔዳጎጂውን ያማከሉ ከማድረግ ይልቅ
So a child-centered pedagogy is beneficial to all students. And as a consequence, as a result, to the society as a whole, it can sustainably reduce dropout, መጠነ ማቋረጥን እንዲሁም ደግሞ መደጋገምን repetition, while ensuring higher average levels of achievement. So, child-centered schools are moreover the trend ground for a people-oriented, student-oriented society that respects both the differences and dignity of all human beings. Okay. Article 6, inclusion and participation are essential to human dignity and the enjoyment and exercise of human rights. አንቀጽ 7 ደግሞ the fundamental principles of inclusive schools that all children should learn together ደጋግመነዋል ቅድምም. Experience suggests that inclusive schools serving all of the children in the community are more successful in the illicit communities abroad, because there is high sense of belongingness in the finding imaginative and innovative ways of using limited resources that are available. Locally available resources መጠቀምን ያመለክታል ማለት ነው። አንቀጽ 18ን ስናይ educational policies at all levels, let it be pre-primary, primary, secondary, tertiary, for the national and local should stipulate that a child with disability should attend a neighborhood school. That is the school that would be attended if the child did not have the disability. ቅርብ ያለውን ትምህርት ቤት እንዲገቡ፣ እንዲመዘገቡበት፣ እንዲገለገሉበት፣ እንዲማሩበት ማድረግ ነው። And the Convention on the Rights of Persons with Disabilities የ2006ቱን ስንመለከት states parties recognize the rights of persons with disabilities to education, with a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunities, እኩል ዕድል. And state parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to the full development of human potential and the development of personality and participation in the society. እንግዲህ realizing the rights ማህበረሰቡ የሚኖረውን ኤክስክሉድ ማለማግለል በአካቶ ሁኔታዎችን ማድረግ ፕራይመሪ ኤጁኬሽን ጥራት ያለውና ነፃ እንዲሆን ማድረግ ልጆችን ፕሮፐርሊ አኮሞዴት ማድረግ ሰፖርት ሲስተም መዘርጋት ኢንዲቪጁዋል ሰፖርት ሜዠርስ መውሰድ ይመለከታል። ስለዚህ እነዚህ የህይወት ልምምድ ውስጥ ማህበራዊ የሆኑ ክህሎቶችን የማዳበር እንዲሁም ደግሞ ልዩ ክህሎት እንዲኖራቸው ያላቸው ነገሮች ከፍ እንዲያደርጉ ማድረግ facilitate learning, sign language and brain reading, reading and device ማምጣት, ensuring that education of persons and in particular children who are blind, deaf and deafblind is delivered in the most appropriate language and modes and means of communication for the individual. ቋንቋ የሚመለከቱ ሌላው realization of the rights መብቶችን ማክበር ግምት ውስጥ ማስገባት እዚህ ውስጥ tertiary education ቅድም አንስቻለሁ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ተርሻሪ እያልኩ ያወራሁት ሌላው የሙያ ስልጠና ተቋማትን የሚመለከታል አዳልት ኤጁኬሽንንም እንደዛው ወርልድ ኤጁኬሽን ፎረም የዳካር እንዲሁም የኤጁኬሽን ፎር ኦል ኢሹን ይፋ ቅድም ያነሳናቸው በተለያየ አንቀጽ ውስጥ የምትመለከቷቸው ናቸው። ሁሉም የትምህርት እድሎች እንዲያገኙ የሚያደርጉ ነገሮች እንዲፈጠሩ ማድረግን አድቮኬት ያደርጋል and eliminating general disparity ልዩነቶች ኢኒኩዊቲ እንዳይኖር ኢኒኳሊቲ አላልኩም ኢኒኩዊቲ እንዳይኖር የሚያደርጉ ነገሮችን ይመለከታል ማለት ነው። ሌላው 1960 የዩኔስኮ ኮንቬንሽን አጌንስት ዲስክሪሚኔሽን ኢን ኤጁኬሽን እዚህ ላይ እናስተውላለን። እነዛንም የኢትዮጵያን እናያለን በኋላ ኢትዮጵያ ተቀብላ ያጸደቀቻቸውን ህጎች ትምህርት ማለት ምን ማለት ነው በዚህ አንቀጽ በዚህ አገላለጽ ውስጥ
የሚለውንም እንድንረዳ ያግዛል። ሌላው the fourth article 4, the state parties in this convention undertake furthermore to formulate, develop and apply national policy. እንደ ሁኔታው ህጎችን ማውጣት፣ አዋጆችን ማጸደቅ፣ በየሀገራቱ ልምድ ያሉትን ያንን ማድረግ ሪኮመንድ የሚደረግ ነው። and ወደ ናሽናል ሎውስ ገባል። ወደ ኢትዮጵያ if we talk about Ethiopia's legal policy documents, persons with disability files no disability related instruments until 1971. እንግዲህ ያንኛው ቅድም ያነሳ ነው በፈረንጅ ከ1981 ንቅናቄዎችን ስናነሳ ነበረ። እዚህ ጋር የምናየው 1971 imperial order to provide the establishment for the establishment of the rehabilitation agency. ሌላው ይሄ hence it's possible to speak confidently that disability was not a matter of law and policy before 1991. This is because of the fact that Ethiopia's serious policy, legal regard towards the rights of persons with disabilities had begun after the introduction of the new constitution ordering the country አዲስ ህገ መንግስት በተከሰተው ዓመት ላይ ያሉ መሻሻሎችን ተከትሎ የመጡ ናቸው ማለት ነው። Ethiopia has signed most of the international conventions and declarations protecting the rights of persons with disabilities. There are also national policies. ዓለም አቀፍ ህጎችን አጸድቃለች። የሀገር አቀፍ የሆኑ ደግሞ ህጎች፣ አዋጆች አሉ። national laws and policy frameworks related with persons with disabilities, equal participation in education, በትምህርት በማህበረሰብ እና ምጣኔ ሀብታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ 1995 ገጽ 41 ቁጥር 5 ላይ ያለ ሀሳብን እናገኛለን። Constitution sets out the state's responsibility for the provision of necessary rehabilitation and support services for persons with disabilities. የሰራተኞች አዋጅ የስራ አዋጁ ላይ it states that it is unlawful for the employer to discriminate against workers on the basis of nationality, sex, religion, political outlook, or on any other conditions ይላል። የፌዴራል ሲቪል ሰርቫንት ፕሮክላሜሽን የፌዴራል ሲቪል ሰርቫንት አዋጁም it offers for special preference in the recruitment, promotion, and deployment, among others, of the qualified candidates with disabilities. Proclamation concerning the rights to employment for persons with disabilities የስራ ቅጥርን የሚመለከት ነው። እነኚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ፍሬምወርክ ዶክመንትስ አሉ። ለምሳሌ ቲቪቲ ልዩ ፍላጎትን የሚመለከቱ እንዲሁም ቲቪቲ እናገኛለን። ቢልዲንግ ፕሮክላሜሽን ምንድነው? ይሄ ህንፃዎች ሲሰሩ ለዚህ የህንፃዎች ግንባታ አዋጅ ላይ ያሉ የአካል ጉዳተኞችን ያማከለ እንዲሆን የሚደነግግ proclamation on definition of powers of duties of executive organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. ይህም እኩል መብት እድልና መብት እኩል እድልና ሙሉ ተሳትፎ እኩል እድልና ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖር የሚደነግግ ነው። for persons with disabilities and those living with HIV/AIDS. Growth and Transformation Plan GTP ላይ ከ2010 እስከ 2015 ያለው GTP ላይ የተቀመጠ ነጥብ እናገኛለን። It focuses on establishing disability as a cross-cutting sector of development where focus is given to preventing disability and to prevention የመከላከል ሁኔታን and to provide education and training, rehabilitation and equal access and opportunities to persons with disabilities. National Plan of Action of Persons with Disabilities, proclamation concerning the rights of disabled
and the document was the only legislation in Ethiopia which specifically provides for the employment of disabled persons. The proclamation ወይም አዋጁ it aims to protect and promote the rights of the rights of disabled persons to appropriate training, employment opportunities and salary, and to prevent any workplace discrimination. እነዚህ ዋና ዋና ነጥቦቻችን ናቸው። ሲቪል ሰርቫንት አዋጅን አንስቻለሁ። አፈርማቲቭ አክሽንን የሚመለከታል። ልዩ ድጋፍ፣ ልዩ እገዛ፣ ልዩ ትኩረት እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና ነጥቦቻችን ናቸው። ሌበር ፕሮክላሜሽን ስቲል we do have this issue ቅድም አንስቻለሁ ይሄንን እንደምታስታውሱት። ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሲቪል ሶሳይቲ ፕሮክላሜሽን የህንፃ ግንባታ፣ የስራ ላይ ቅጥርን፣ የትምህርት ሁኔታን የሚመለከቱ አዋጆች አሉ። the revised higher institution proclamation also has such a thing. This proclamation has been enacted in replacement of its predecessor's proclamation 650/2009. This proclamation has incorporated some rights entitled to students with disabilities. እዚህ ጋር የምታያቸው እኩል ዕድል፣ ሁኔታዊ ሀብት አጠቃቀምን፣ የአፈታተን ሁኔታን፣ ኮምፒውተር እና ቴክኖሎጂ፣ የካምፓስ ላንድስኬፕን የሚመለከቱ በጣም ሙሉ ዝርዝር ነገሮች አሉ። እዚህ ውስጥ የምታዩት እያንዳንዱ ፍሬዝ እዩት። አድቨርቲዝመንት ፕሮክላሜሽን የማስታወቂያ ስራዎች ላይ ያሉ አዋጆችን ለዛው ኮመርሻል አድቨርቲዝመንት እነዚህ የኢትዮጵያን ቢልዲንግ ፕሮክላሜሽን ቅድም ነግሬያችኋለሁ። የህንፃዎች አዋጅ ዲፋይኒንግ definition of powers and duties of executive organs of Federal Democratic Republic of Ethiopia, and the social welfare policy, a federal education and training policy of 1994, ትምህርት ፖሊሲው የፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ስፔሻል ኒድስ ኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽን ስትራቴጂ 2012 እነዚህ ዋና ዋና ነጥቦቻችን ናቸው። ሰመሪውን ለማስቀመጥ ያህል legal frameworks are one of the drivers for the rights of persons with disabilities and vulnerabilities in order to safeguard their human rights and democratic rights, for social protection too. They have influence on especially educational rights of those persons with disabilities to learn with their peers. And legal frameworks are supposed to serve people with disability needs by keeping equal rights. እኩል መብቶችን ማስቀመጥ እንዲሁም legal frameworks are thought to help persons with disabilities and vulnerabilities to exploit their potential to the optimal possible level. እንግዲህ ዓለም አቀፍ ህጎችን አየን፣ ሀገር አቀፍ ህጎችና አዋጆችን ተመለከትን። በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ውስጥ የተደነገጉ የተቀመጡ ነገሮችን አነሳን። የሁሉ ነጥብ it's just meant for actually common consensus የጋራ ሁኔታዎች የጋራ በጎድሎች እንዲኖሩ ከማድረግ አንፃር መታየት ያለበት ነው። that's all I have, and that's all. Here we wrap up the 6th chapter. እንዳልኩት ሁሌ እንደምለው ቪዲዮዎቹ አፕሎድ እንዳደረኳቸው እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዊዝደም ለበጎ ለመልካም ለጥሩ ህይወት ይተጋል፣ ደስተኝነትን ያበረታታል፣ ስኬታማ ህይወትን ኑሮ ማለፍን ያበረታታል፣ ለትውልድ የሚተርፍ ስራን እንዲሰራ የራሱን ድርሻ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ የስድስተኛውን ቻፕተር ሴሽን እናጠናቀቃለን። ሰላም ሁኑ። ለሌሎችም ቻናሉን አስተዋውቁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። መልካም ቀን።